जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। देखो आपण मैंने समस्त जानसाथी मु भी बहुत वीडियो रे आपन कही आम सावित्री व्रत आगू आसुची सावित्री व्रत एथरक जून 6 गुरुवार दिन पड़ुची। तो सावित्री व्रत रे बहुत क्वेश्चन थाए जे आमे पूजा सामग्री कौन नबू। देखो फास्ट मुझे कहीदेवी पूजा सामग्री कौन ने पूजा विधि भी आपको कहीदेवी आपण तापर भी केमिति कौन उद्यापन करेंगे विसर्जन करेंगे सेगुड़ा ये गोटे भिडियो रे आपन कहबी। फास्ट हूँ आपन पूजा सामग्री देखु। फास्ट मुझे कहूँ आप सावित्री व्रत कर तो चारिआडे माने सबुआडे किछि ना किछि आपनको पूजार पार्थक्य रहिबो अलगा रहिबो। तो तेणु मु जहाँ जानी मु आपनको सही पूजा सामग्री कहूँ। आपन जदि भी मंदिर रे पूजा करचंती कि आपन मिलीमिशी पूजा करचंती कि घरे पूजा करचंती सबू मु मिसई करी गोटे सामग्री बनै देइची। तो आपन जो माने मंदिर को जाउचंती से माने किछि जिंस नेबे नहीं। ठीक अच्छे जो माने घरे पूजा करचंती तांको तो सब जिंस दरकार। मु सेइथिपई टोटाल उपरे गोटे पूजा सामग्री आपन कहूँ। प्रथम हूँ ठाकुर आपन देवी सावित्री हो कि आपणकर माँ लक्ष्मी कि घरे जदि आपन पूजा करचंती माँ लक्ष्मी आ प्रभु नारायण को जदि पूजा करचंती तो से ठाकुर तो ठाकुर फास्ट हूँ लुगा चूड़ी शंखा अलता सिंदूर हलदी बटा कला बा आम जोटा को काजल कहूँ फूल फूल हार पंचामृत गंगा जल चंदन सिंदूर तो यही सब मेन रहा ठाकुर तापरे आपणों लुगा सिंदूर अलता चूड़ी आपणकर शंखा व्रत यहाँ रहा आपण मुझे कहीदेली। तापरे पूजा सामग्री आउ कौन पीढ़ा गुआ शिल शिली पत्ता ता सहित आपन जदि प्रतिमा अच्छी पाखे तो प्रतिमा कलश स्थापन आपन कलश पैड कि आंब कि रक्षासूत्र आपन निहाती दरकार कि कन्ना सालू कन्ना जहाँ को कहते सेटा आपन दरकार पड़ो जेहेतु आपन कलश स्थापना करचंती। आंब पत्र दुबपत्र बरकोली पत्र अरुआ चाउल अक्षत व्रत फलमूल आप जेकोसी फलमूल नहीं पारे जमती कि मु किछिटा एग्जाम्पल दे दूची कंपलसरी नुहे। तो फलमूल भितर आप ताल आंब पणस कदली नड़िया सपुरी सेपेटा कमला आखु आपण काकुड़ी ये सब आप जहाँ भी हेले नहीं पारिबे। ता सहित गजा मुग गजा बुट कोलामाली दक्षिणा सावित्री व्रत बही गुआ दीप धूप झुणा कर्पूर ये सबू जिनस आपण को दरकार पड़ो से दिन। एटा रहा पूजा सामग्री। एबे चलतु जानिबा पूजार विधि। देखो जो मैंने मंदिर रे पूजा कर मुझे जो सामग्री कहली आपन तो से सब नहीं मंदिर जाइपारे ब्राह्मण आपन को पूजा कर पारिबो। तो आपन जदि मिलीमिशी पूजा एकाठी कर पूजा सामग्री नहीं गले आपन कौन करेंगे ब्राह्मण भी पूजा करें कि आपन भी चाहिए जदि निजे मध्य पूजा करें। आपन जदि घरे पूजा कर तो जो केतेक स्थान रे देखंतु खाली लक्ष्मी नारायण को फोटो रखिकी प्रतिमा रखी पूजा करती। केतेक स्थान रे शिल पतारे कि शिल रे देवी सावित्री भी खाली एकुटिया करी पूजा करचंती। केतेक स्थान रे देवी सावित्री सहित सत्यवान मध्य को पूजा करचंती। सेटा आपण को पे डिपेंड करची आपण केमिति पूजा करचंती। देखंतु मु जोटा जानची मु आपण सेटा कहबी। फास्ट होची देखंतु फास्ट मु आपण कहबी पूजा पूर्व दिन रु आपण गुरुवार पूजा अच्छी तो बुधवार दिन रु एक बार करंतु। एक बार जमती गाधेई आपण हलदी लगे गाधेबे मुंड धोई गाधेबे भल धुआ सफा लुगा पिंधि करी अलता सिंदूर जमती लगे कथा सेमती लगे एक बार करंतु गोटे बेला खाइबे। तापरे आपण राति रे जदि आपण देह खराब रोची किछि असुविधा अछि आपण मेडिसिन खाउचंदी ताले राति रे आपण पूरी परोटा खाई परिबे नहले आपण फलमूल खाई मध्ये रही परिबे। अमावास्या तिथि दिन माने सावित्री व्रत दिन आप कौन करेंगे सावित्री व्रत दिन आप सकाल उठ गाधेबे मुंड धोई गाधेबे जमती हल्दी लगे गाधे कथा आप हल्दी लगे गाधेबे धुआ लुगा आप पिंधिबे पिंधि सारा अलता सिंदूर जमती आप लगे कथा लगे। प्रथमे घर ठाकुर पूजा कर दियंतु। घर ठाकुर पूजा कर सारा आप कौन करेंगे माँ वृंदावंती को मध्य पूजा करंतु। माँ वृंदावंती आप से दिन नुआ लुगा भी
ଆଣିପାରିବେ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମା ବୁଦ୍ଧାବତୀକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋବରରେ ଆପଣ ପୁରା ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଆଚମନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା କ'ଣ ଅଛି ମଧ୍ୟ କହିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। କଳସ ସ୍ଥାପନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ଦେବେ। ଅକ୍ଷତ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ତ ସେଇ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେବେ କି ଅକ୍ଷତ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମାନେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଅକ୍ଷତ ଉପରେ ବସେଇଲେ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ ବର, କୋଳି ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଲେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ହଉ ପଇଡ଼ ହଉ ଆପଣ ବସେଇଲେ, ସେଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର କି ସାଲୁକନା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରି ଦୀପ ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବେ। ତ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ବସେଇବେ। ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ପ୍ରତିମା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବସେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଆ, କାରଣ ପ୍ରତିମା କେବଳ ଫଟୋରେ ପୂଜା ପାଏ ନାହିଁ, ତ ଗୁଆ ଆପଣ ଗୁଆରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗୁଆକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆକୁ ବସେଇ ଦେବେ। ଗୁଆରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଚମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଶିଳରେ ଆପଣ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଶିଳପତା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁ ଶିଳରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହଳଦୀକୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭେଦେଇ ଦେବେ। ସେଇଦିନ ହିଁ ହଳଦୀ ଆପଣ ବାଟିବେ, ସଜ ହଳଦୀ ବାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୁଖ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହ କରିପାରିବେ। ଆଖି ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତ କଳା ଆପଣ କରି ଆଖି କରିପାରିବେ, ନାକ କରିବେ। ପାଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ଆପଣ କି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପାଟି କଲୁ, ତ ସେମିତି ପାଟି କରିବେ। ଆପଣ କାନ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେବେ, ମାଆଙ୍କର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ନ ପିନ୍ଧେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମାନ କରିବେ। କାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନୁ, କେବଳ ଫୁଲରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ମାଆଙ୍କ କାନରେ ଫୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ହାର ବି ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲର ହାରରେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଫୁଲରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ବଟା ନେଇ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଖିରେ କାଜଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, କଳା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ସବୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ମାନେ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା, ଦୁବପତ୍ର, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଲୁଗା ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ତ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରତକୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକରି, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ଧୋଇକରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, ଧୂପ ଲଗେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରର ପୂଜା ଯେମିତି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା, ତ ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଅଛି, ଫଳମୂଳ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି
अर्पण करेंगे ता सहित गजा मुग गजा बुट अर्पण करेंगे। तो अर्पण कर सारा पर आपड़ कौन करेंगे नैवेद्य पूजा कले नैवेद्य पूजा कर सारा पर आपड़ कर्पूर करेंगे झुणा करेंगे आपड़ आलती करेंगे सावित्री व्रत शंख पूजा करेंगे शंख बजेबे हुलुहुलु देबे। तो यहीपरि भाव में आपड़ पूजा शेष करेंगे। शेष कर सारा पर सावित्री व्रतर बही कथा पढ़े पढ़ी सारा पर आपड़ कौन करेंगे पढ़ी सारा पर आपड़ जो आपणकर पूजा सामग्री थी से जिते भगवान पाखे चढ़ेबे तो आपण पाखे से सब रखिथे तो आपड़ सेटा भी पूजा कर सारे। तो पूजा कर सारा पर आपड़ कौन करेंगे आप जो फलमूल जहाँ रहा आप भोग कर आप फूल पानी छड़े पारे। तापरे आपण लुगा जहाँ भी पूजा शेष कलापर आप दक्षिणा अर्पण करेंगे से दक्षिणा रखिदेवे ना मंदिर में जाई दक्षिणा अर्पण करें कौन से ब्राह्मण को। तापरे लुगा आपण जो पूजा लुगा अच्छी चूड़ी शंखा तो आपड़ से सब पिंधिबे सिंदूर पिंधिबे लुगा पिंधिले चूड़ी पिंधिले शंखा पिंधिले व्रत पिंधिबे कलामाली पिंधिबे ये सब पिंधि सारा पर आप गुरुजनकर आशीर्वाद नेबे आपण स्वामींकर आशीर्वाद नेबे नहीं सारा पर आपड़ कौन करेंगे व्रत पिंधि ठीक अच्छे यहीपरि भाव में आप पूजा शेष करेंगे। व्रत कथा बही को आपण मनोकामना कौन अच्छी सबू कर सारे कर सारा पर विसर्जन केबे करेंगे विसर्जन आप परदिन पारणा तिथि रोचे तो से दिन बिना पियाज रसुण आप खाइबे। ता सहित आप जो व्रत पिंधि आप प्रथमे गाधेबे गाधे सारा पर घर पूजा शेष करेंगे। तापर आपणकर हाथरू आपन जो डाहाण हाथर बाहुबंदरे पिंधि व्रत व्रत बाहर करी आपन कौन करेंगे ताकू रखिबे दान धर्म किछि करेंगे कि आपण काहाकू किछि भी देई पारिबे टिके गाई को नहले किछि खाया को देई देबे कुकुर को नहले टिके खाया को देई देबे। तापरे आपण कौन करेंगे से व्रत को खोलिबे व्रत को खोली करी आपण पानी रे हो उजेई देबे। ता सहित भगवान को पाखरे जहाँ भी लुगा लगी चूड़ी लगी शंखा अलता सिंदूर ताकू आपण चाहिए जदि से चूड़ी शंखा आपण यूज कर परिबे सिंदूर यूज कर परिबे लुगा माँकर लुगा आपण पिंधि पारिबे किंतु अलता पिंधिबे नहीं आपण अलता पानी ले उजेई देबे। जो हलदी बट्टारे आपण माँकर प्रतिमा बनैतिले से हलदी बट्टा को से लागिथिबो ताकू आपण विसर्जन करदेबे। ता सहित गुआ आपण विसर्जन करदेबे। ता सहित कलशर जो पैड आंबपत्र दुबपत्र नैवेद्य जहाँ भी पूजा रे लागिची से सबू आपण ता परदिन माने शुक्रवार दिन सबू पानी उजेई देबे विसर्जन करिदेबे। आशा करछि आपण ये छोट छोट नियम बहुत पसंद आसथिबो। जदि आछि ताहाले ए चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।